اگر میں اب سے کہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنی زندگی اپنے ہی دشمنوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کی دھوکہ دہی سے ہاری، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب ایک شہزادے نے صرف ایک جادوئی درخت نہیں، پورے ملک کی قسمت بدل دی۔ یہ وہ کہانی ہے جہاں محبت لعنت توڑتی ہے اور انصاف تخت بدل دیتا ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ اپنے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دور ایسے میں جب دنیا میں جادو اور حقیقت کا دھندلا سا فرق تھا، فارس کی سرزمین پر بادشاہ کامران شاہ حکمران تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، شہزادہ بہزاد، شہزادہ فرہادہ اور شہزادہ سلیم۔ بہزاد سب سے چھوٹا اور ہونہار تھا، جس میں نرم دل کی سخاوت اور کھلے ذہن کی روشنی تھی۔ بادشاہ ایک دن ایک پراسرار خواب دیکھتا ہے، ایک درخت جس کے پتے چاندنی جیسے سفید اور پھول سورج کی مانند زعفرانی ہیں۔ ایک بوڑھا درویش کہتا ہے کہ یہ درخت خوش قسمتی اور طویل عمر لاتا ہے۔ خواب کی تعبیر کے لیے تمام عالم بلائے گئے لیکن کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، تم میں سے جو شخص یہ عجیب و غریب درخت ڈھونڈ کر لائے گا وہ میرا حقیقی وارث ٹھہرے گا۔ بڑے بھائیوں نے اپنے اپنے راستے لیے۔ شہزادہ بہزاد نے بھی والد کا آخری بوسہ لیا اور ایک تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ وہ کئی روز تک صحراؤں، پہاڑوں اور ویرانوں میں بھٹکتا رہا۔ ایک دن تھک کر ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے بیٹھا تو ایک سفید ریش درویش نظر آیا، جس کی آنکھوں میں کائنات کا سکون سمایا تھا۔ درویش نے کہا، اے شہزادے، میں تمہارے ارادے سے واقف ہوں۔ وہ درخت جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس راستے میں 3 خوفناک رکاوٹیں ہیں، ایک آگ کا دریا، دوسرا پہاڑوں کا غار جہاں دیو رہتے ہیں، اور تیسرا ایک ایسا محل جہاں جادو کی ہوا چلتی ہے۔ شہزادہ بہزاد نے درویش کے قدموں میں گر کر کہا، پیر مرشد، مجھے رستہ دکھائیں۔ درویش نے ایک پراسرار نقشہ، ایک جادوئی انگوٹھی اور ایک چھوٹی سی بوتل میں زندگی بخش پانی دیا۔ یہ انگوٹھی خطرے کے وقت تمہیں بچائے گی، اور یہ پانی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، مگر صرف ایک بار۔ شہزادے نے وہ قیمتی تحفے اپنے سینے سے لگائے، مگر دل ہی دل میں وہ جان گیا کہ اب اس کی آزمائش کا اصل وقت شروع ہونے والا ہے، اور وہ پانی کا ایک قطرہ جسے وہ بچا کر رکھے ہوئے تھا، شاید اس کے اپنے لیے بھی ضروری ہو جائے۔ اور جب درویش کا نشان دور ہوا تو بہزاد نے محسوس کیا کہ اب اس کی قسمت کا فیصلہ نہ صرف اس کی تلاش ہے، بلکہ ان 3 تحفوں کے درمیان چناؤ بھی ہوگا، اور ہر چناؤ ایک نئی آزمائش کا دروازہ کھولے گا۔ دریائے آگ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر رگ رگ میں آگ لگ جائے۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ بہزاد نے درویش کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور انگوٹھی کو آگ کی طرف بڑھایا۔ انگوٹھی سے ایک ٹھنڈی ہوا نکل کر آگ کے دریا پر پھیل گئی، جس سے ایک پتلی سی پگڈنڈی بن گئی۔ سانس روکے، دل تھامے، وہ دوسری طرف پہنچ گیا۔ دوسری رکاوٹ دیو کا غار تھا۔ اندھیرے کے اس گڑھے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ بہزاد نے ایک چھوٹا سا پتھر اندر پھینکا تو ایک قہقہا گونجا، کون ہے جو موت کو دعوت دے رہا ہے؟ ایک آنکھوں والا دیو باہر آیا۔ بہزاد نے ہمت کر کے کہا، میں صرف راستہ مانگتا ہوں۔ دیو نے کہا، تجھ سے کشتی لڑوں گا، ہارا تو راستہ دے دوں گا۔ دیو نے شہزادے کو اپنی مٹھی میں لے لیا، لیکن انگوٹھی کی طاقت سے بہزاد کا قد اتنا بڑھ گیا کہ وہ دیو سے بھی اونچا ہو گیا۔ دیو حیران رہ گیا اور راستہ دے دیا۔ فتح کی یہ گونج ابھی دماغ میں تھی کہ سامنے نظر آنے والے جادوئی محل کی خاموشی نے ایک نیا خوف دل میں اتار دیا، کہیں یہ ساری جدوجہد آخرکار ایک ایسی قید میں تو نہیں بدلنے والی جس سے چھٹکارا ناممکن ہو۔ تیسری جگہ ایک شفاف پانی کی جھیل کے درمیان ایک سونے کا محل تھا۔ محل کے باغ میں وہ عجیب درخت کھڑا تھا، سفید پتوں والا، زعفرانی پھولوں سے لدا۔ لیکن درخت تک پہنچنے سے پہلے شہزادے کی نظر محل کی بالکونی میں لٹکے ہوئے ایک سونے کے پنجرے پر پڑی۔
अंदर एक ऐसा परिंदा था जिसके परों में 7 रंग थे और आंखों में इंसान की सी अकल। सलाम है शहजादे, परिंदे ने आवाज दी। शहजादा दंग रह गया। तो बोलता है? हाँ, मैं सिर्फ बोलता ही नहीं, जानती भी हूँ। मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारा सफ़र और तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश जानती हूँ। तुम यहाँ इस दरख्त के लिए आए हो, लेकिन इस दरख्त से ज़्यादा कीमती मैं हूँ। परिंदे ने बताया कि वो दरअसल परी निगार थी, एक परी जिसे एक शरीर जादूगर ने बद्दुआ देकर परिंदे की शक्ल में कैद कर दिया था। मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कराने वाला ही मेरे जादू का मुस्तहिक होगा। मैं इल्म के वो ख़जाने दूंगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं। मैं तुम्हें गैब की आवाज़ें सुनाऊंगी और तुम्हें हर मुश्किल से निकालूंगी। शहजादा behzad ने फौरन पंजरा खोल दिया। परिंदा बाहर आया और एक खुशबूदार बादल बनकर गायब हो गया, और पलटते ही एक दरख्शां परी की शक्ल में जाहिर हुई। इसने शहजादे के सामने ताज़ीम की। अब मैं तुम्हारी वफा की कैदी हूँ। चलो पहले दरख्त का काम निपटाएं। परी ने दरख्त की एक टहनी तोड़ी और कहा, ये टहनी हर जगह फल देगी। अब तुम्हारी अगली मंजिल हिंदुस्तान है, जहाँ शहजादी देलमरू तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। परिंदा आज़ाद हुआ, दरख्त मिल गया, मंजिल का पता चल गया। लेकिन किया ये सब कुछ बहुत आसान नहीं हो रहा था। कहीं ये सब कामयाबी दरअसल एक बड़ी नाकामी का पेश खैमा तो नहीं। हिंदुस्तान का राजा अपनी बेटी शहजादी देलमरू के लिए एक अजीब शर्त रखे हुए था। जो भी शहजादी के महल तक पहुँचे और इसके सामने वो जादुई आईना पेश करे जो सिर्फ सच्चा आशिक ही ला सकता है, वही शहजादी से शादी करेगा। behzad ने परी से पूछा, वो आईना कहाँ है? परी ने कहा, वो आईना दरअसल तुम्हारा अपना दिल है। तुम्हें सिर्फ अपने ईमान की ताकत दिखानी है। शहजादे ने शहजादी के महल के बाहर एक खैमा लगाया। परी ने उसे एक जादुई पत्थर दिया जो रोशनी फैलाता था। जब शहजादी देलमरू अपनी बालकोनी में आई तो उसने देखा कि एक नूरानी रोशनी में एक नौजवान खड़ा है, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर है। शहजादी के दिल की धड़कन तेज हो गई। behzad ने पत्थर को ऊंचा किया और कहा, ये आईना मेरा ईमान है, जो तुम्हारी खूबसूरती की गवाही देता है। देलमरू ने मुस्कुराकर इशारा किया। राजा ने शर्त पूरी देखी और शादी का ऐलान कर दिया। दिल ने दिल को पहचान लिया था, शर्त पूरी हो गई थी। फिर आखिर क्यों behzad की रूह के एक कोने में एक ठंडा सा खौफ बैठा हुआ था, जैसे ये खुशियाँ बहुत जल्द अपना रंग बदलने वाली हूँ। खुशियों भरी शादी के बाद शहजादा behzad अपनी नई बीवी और वफादार परी के साथ फारिस वापस लौटा। बादशाह ने दरख्त की टहनी देखी और ऐलान किया कि behzad ही इसका वारिस होगा। इस फैसले ने बड़े भाइयों के दिल में जहर भर दिया। वो रातों को जागते और behzad को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें सोचते। एक दिन जब behzad अपने बाग में अकेला सैर कर रहा था, इसके भाइयों ने इस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके एक गहरे कुएं में फेंक दिया। इन्होंने सोचा कि वो मर गया है। फिर वो परी निगार के पास गए और झूठ बोला, behzad ने तुम्हें हमें दे दिया है। परी ने उनकी आंखों में झूठ देख लिया, लेकिन चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि behzad जिंदा है। उसने अपने जादू से कुएं का पता लगा लिया। कुएं का पता चल गया, मगर परी के दिल में एक नई बेचैनी ने डेरा डाल दिया। क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगी, या फिर हसद की ये तारीकी अपना काम कर चुकी होगी? परी ने शहजादी देलमरू को सब कुछ बताया। दोनों ने रात की तारीकी में कुएं तक सफ़र किया। परी ने अपने जादू से पानी को हटाया और behzad को बाहर निकाला। जिंदगी बख्श पानी का आखिरी कतरा इसके होंठों पर डाला तो वो हशाश बशाश हो गया। लेकिन भाइयों ने महल पर कब्जा कर लिया था और बादशाह को कैद कर दिया था। परी ने एक मंसूबा बनाया। इसने शहजादे और शहजादी को एक जादुई कालीन पर बिठाया जो हवा में उड़ सकता था, और इन्हें महल की छत पर ले गई। फिर इसने भाइयों के कमरे में एक ख्वाब आवर धुआं भेजा, जिससे वो गहरी नींद में सो गए।
नींद के धुएं ने तो भाइयों को अपनी लपेट में ले लिया, मगर परी को अंदाजा न था कि उनमें से एक की आंख का एक पलक ख्वाब आवर जादू टूटने से पहले ही एक बार पलक जाएगा। सुबह हुई तो बादशाह को आज़ाद कराया गया। भाइयों को अदालत में पेश किया गया। बहज़ाद ने कहा, मैं इन्हें मुआफ़ करता हूँ, लेकिन इन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। बादशाह ने फैसला दिया कि दोनों भाइयों को मुल्क बदल कर दिया जाए। परी निगार ने अब अपना असल राज खोला। मुझे जादूगर की बद्दुआ से सिर्फ एक सच्चे दिल की मोहब्बत ही आज़ाद कर सकती थी। तुमने मुझे सिर्फ पिंजरे से नहीं, इस लानत से भी आज़ाद करा दिया है। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी मुहाफिज बनकर रहूंगी। बादशाह कामरान शाह ने तख्त शहजादा बहज़ाद के हवाले कर दिया। नया बादशाह और मलका दैलमरू ने इंसाफ और इल्म की हुकूमत कायम की। परी निगार उनका सबसे बड़ा मुशीर बनी, और इस जादुई दरख्त की टहनी से पूरे मुल्क में बागात उगाए गए, जिन्होंने हर तरफ खुशहाली फैला दी। कहानी का ये सफ़ा बंद हुआ, मगर शायद आपके अपने दिल के पिंजरे में भी कोई बोलने वाला परिंदा कैद है। कब निकलेगा आप उसे आज़ाद कराने का सफ़र। यूं इस कहानी का इख्तिताम हुआ, जिसमें इल्म परी की शक्ल में, वफादारी शहजादे के अमल में, और मोहब्बत बहज़ाद और दैलमरू के रिश्ते में की फतह हुई। बोलने वाला परिंदा दरअसल हर इंसान के अंदर छपी हुई अक्ल व दानिश की अलामत था, जो सिर्फ खुलूस और हिम्मत के रास्ते ही आज़ाद होती है। और आज भी कहा जाता है कि जो कोई सच्चे दिल से इल्म की तलाश करता है, इसे परी निगार की रूह रहनुमाई करती है। तो प्यारे सुनने वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर भी एक बोलने वाला परिंदा मौजूद है? वो आवाज़ जो आपको सच्चाई की तरफ ले जाती है। शायद आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है, मगर याद रखें, हर पिंजरे की चाबियां उसके अंदर ही होती हैं। बस उंगलियां उठाने का हिम्मत चाहिए। और जहां ये कहानी ख़त्म होती है, वहां से एक नई शुरुआत होती है। शायद आज रात आपकी नींद में कोई परिंदा बोले।